Dah mula kadungi penta para Rabu pasal laki bah ngocak. Takut raja coba. Ya toh, lo tak ngaji. Coba. Coba je raja. Wah, lagi an keburu. Keburu siapa? Siapa nong ngetedu? Aduh, mereka bolong salangan dong. Wah, letak teti suami siaga. Sana nyodok nih akun selake bah ngocap pasal jadi cetapan rimbu ikwa HP seni kagia beda ada celat tonga bodoh napa ke celat tonga aru sedeiru biar bau mata aru celat tong ruang babada kemina babada darana aku jak darah ni ke darah bagi muslim babada ring tungat tu orang lebat di HP babada orang abak cuba aki orang ni HP darah لا يرمين أبا بكر ببهتان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uzi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, setejana kiai, setejana pengasuh pondok pesantren, setejana pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus guru abdinah, guru ajunan seteja, Raden Kiai Haji Hasbullah Muhammad Syamsul Arifin, minangka pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Dua aki beliau malarmuka senantiasa diberikan kesehatan. Malarmuka beliau paringna barokah umur fi ta'atillahi wa ta'ati nabiyyih. Kaula ajunan malarmuka melua barokana. Semulja pengasuh pondok pesantren Babul Ulum, selerana semulja Kiai Haji Abdul Mughni Mukammal iki. Malarmuka beliau senantiasa juga diberikan kesehatan dan panjang umur. Seteja kiai selain serabu malam hari semangken, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Semulja kepala desa beserta seteja aparatur, semulja panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka wisuda tahfidzil Quran
di Pondok Pesantren Babul Ulum. Semalar muka ilmu saya kaoleh jadi ilmu manfaat, jadi ilmu barokah. Semolja ajunan wali santri, wali murid, undangan, santri aktif, para ustadz, ustadzah, muallim, muallimah, musyrif, musyrifah, rahimakumullah. Pertama-tama ngereng badan gaula sarang ajunan, amuji syukur daga Allah kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Segak lima badan gaula sarang ajunan malam semangken yaitu ini alengki isetong tempat anyar untuk menggagas sebuah perjuangan anyar. Eki gak dintong pen ngopenin atin latin morok santre Pondok Pesantren Babul Ulum. Malar muka badan gaula sarang ajunan si hadir kacadata orang si adukung dak keperjuangan. Saya kenalekan para santre eka dintoh oleh ilmu manfaat, oleh ilmu barokah kenjerna ekerem ka kaula jukan ben ka ajunan. Amin. Karena para Rabu orang banikat dalam kaudian tak boleh lepas dari pengetahuan, tak boleh lepas dari ilmu. Cebuipon kun aliman au muta'alliman au muhibban. Panjenengan gadinto cetireng alim meremorok mun tak bisa ngaji boy lagi au mustami'an otaba mirengaki boy au muhibban otaba cinta boy wala takun khamisan sambian jatetian orang senomor 5 sana letak morok kita to ngaji, kita to ngidingaki. Pas ki salah tak cinta, kun lerok ngerok monol. Mon deti senomor 5 ni gambian fatahlik, ambian ancor. Jadi, dan gulaban banjenengan gadito, binabi tero, dia orang seteromi luar kencerna. Pondok pesantren atau lembaga pendidikan ni kepele morokah montak morokah tori ngaji wai montak ngaji ya tori ngidingaki wai montak ngidingaki ya tori adukung wai pelebur cak tadi nomor 5 mon nomor 5 butuh salah butuh saraan ben buduh kan gantokan pas aku kan gantokan pasian cukok dari cukok mun budu Allah amis bener tapi ki pendanan pakai budu bener mah ki pelepai bener pelepain ki kening kakan seruat napa budu san lebutu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun musibah. Alhamdulillah nih kak, gula bunga malam hari mangken. Unsur ulama Rabu, unsur pemerintah Rabu. Nih kak bude Pak Kapolsek, alhamdulillah Rabu. Adukung, Eki, pemerintahan desa juga. Terus kemudian nih kak para Rabu, beda dari Kemenak, kantor Kementerian Agama, beda pengawas. Bada dari unsur lo pengoloh, penyuluh, bada jukan, masyarakat ajampong, nikah gulaban sambian alhamdulillah, nikah gula milogiyah, yon cengga kanto, manter, teti orang makela, makan gula si morok,
panjenengan mangken sing ngaji bade semirengakin. Kenapa mang ojak mirengaki? Karena bade cet toju cet tak ngerti. Keng lengi dingake. Entak ngerti tuh. Jadi tanya apa jangan tahu. Apa Rabu kiain, apa Rabu berempat kiain kedua sabaan ki Hasbul ki Muslim siapa udah bu ki Muslim apa jangan tahu. Sepenting peran serta, penting peran serta, sepenting dukungna, mbian hadir ke kan ditogan ngiding aki baik, makin tak ngerti, mabunga nih kan, mabunga ke Kimohni, mabunga ke Muslim, Kimohni apa nih kabar Rabu, senyedia akin tempat, benih amu, kerja son gula lebat gula, jadi gula ngisi kan tu gula, keng mulai, mak mulai ke, bini gula kan sakit. Jadi gula ke latini babulu berangkat ke kantor. Jadi saking gula tak sakit bini, kak cekak gula kantor. Jadi masjid cek gamak, jadi sakit. Jadi ke latini bi gula. Mabuk kelupuk kan. Wah orang tak bertindak kak kosong. Jadi kan itu gula boleh. Jadi gula persiapan matang. Ini kampun Masya Allah. Ajunan yargain sarang kemohni. Sarang kemohni yargain sarang ajunan. Alhamdulillah. Musle yargain sarang ajunan. Bah, mohon bah tada sengiding aki. Gila musle nih kak. Apa tak boros? Keng karena beda ajunan, alhamdulillah boros pak kiai kan. Api datu, mun ke TV kan nyam ngaranyam. Bener kan? Pon, makin kita bahas satu persatu. Beda orang nih kan tadi orang semorok, nih kan seragam nih. Nih kan semorok. Beda ustad, beda ustadah. Kula mata orang ustad ustadah panjenengan sangona gun setong pasaper tidak boleh mon mon ilmu yang landi saper pasaper polan si adukung panjenengan tada ada kamu ada mon senyala aki panjenengan banyak bener. Sip, sekelangkong. Berarti jujur mbian kata. Jadi mun sak dukung panjenengan tak ada, mun sing nyalahake ban ya paling kiai lah mun sak dukung panjenengan memberikan semangat senika. Wah, mun dari wali murid malarat. Sebada kun nyalaakin. Tikal basabar. Anapa? Panjenengan udah paner kan apa ria ya sabana wae kan mana mau nak lupu pole yang tak laki panjenengan yang memperhatikan panjenengan ternyata bukan manusia biasa tapi manusia luar biasa. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Pada waktu haji wada Nabi Muhammad itu berdoa seperti ini, Allahumma ghufir lil muallimin, Allahumma ghufir lil muallimin wa atil a'marahum wa barik lahum fi kasbihim wa ma'ashihim. Doanya Nabi itu, ya Allah, jabuipun beliau, ya Allah, sapora aki tu sana ruguru negi ini itu akin, ustad itu aki. Saya doa, Nabi Muhammad, wa atil a'marahum, pelanjang aki omora guru-guru, wa barik lakum fi kasbihim wa ma'ashihim, paringi barokah ka asapah. Paringi barokah ka audina.
Jadi guru panika para Rabu guru-guru dinia nih maki bajarna tak seberempa. Guru ngaji cedak bajarna. Nika para Rabu iparing barokah. Bukti namun tak berjajah setajana tengkai masyarakat pada norok. Ini kan? Badareng sopo ngomor. Pakun pada alabat, sanla alabat tak nyambi beditan, pakun pada nyambi beras. Ini kan? Mun badareng nangka perkawinan, ngamplop pun tentai yese daun, pakun yese bese. Ini kan? Arut guru nyaman baro, mentar terus barokah, mentar terus manfaat. Kak dito para Rabu, pecet le sebanika. Oleh karena itu, setonggun butuh kesabaran. Karena mun sabar nih kak, strong, kuat. Jadi mun guru nih kak sabar, kuat. Jadi ternyata kekuatan itu tumbuh dari sabar. Mun orang ini sabar, elatinin. Mun tak sabar, candring belumpungan, tak omes. Tak omes. Mun sabar para Arabu, beda bahasa senika, mun dengan geng-geng. Mun sabar, maki peseke ni, iku gengku. Esok koren. Bitong, etampe, maki kun 5.000-an. Benih 100.000 molor kan. Soalnya 100 buru alhamdulillah. 5.000 pada alhamdulillah. 100 tak kiranya mas 100 pun tak ada 5.000. Ini kan? Jadi tak kira pada besar raja pun tak ada besar ke. Makanya besar ke ni sokone. Mak le datang besar. Besar raja. Ni dah ngadang besar ke ni tak sokore. Akhirnya besar raja tak datang. Kun si raja mana dibudin saya kini nyengke, sampai saya kini nyetke dibudin posang. Ngambian ke artis-artis makin kedua. Artis kedua rata-rata ngangkui pesen non tunai. HP na, ning HP na kedua. Kuru berdiri kening kantor. Kuru esen banyak non tunai. Jadi mon majar Pak Kun cerit, cerit. Keruasan lama aja parkir posang. Ini mah beda parkir, mon parkir biasa kantuan kan kucrit. Kecuali wajah tempat-tempat tertentu, rumah sakit, ini kan? Bergawi kartu, cerit jenika. Jadi, nah, pon, kak di tobar Arabu, pesek ini kotuk masamian antara ke pasar. Pasar Basian, pasar Baru, melihat capi, masa ugeng degeng, majer, nika cerit. Teti gulaban sambian badengga, magelah banyak besar raja, kau tu ngargai ke besar segini, seperti kejukan kelakuan, bani kejak lepele, Arya kelakuan singa selakin si besar raja, segini pasti kelakuan ni, apa ampun jawab sama nika, butuh ni. Olati orang dimin gak ditobar Arabu tak lemelelako. Kenapa? Karena beliau gak ditobar Arabu seesari benigun besar menolong sehat. Karena beliau ni kesepo-sepo ni seesari sehat. Benilako menolong mon makin coba besar menolong. Engke makin capo penyakit. Napa penyakit dah terosoki keng tanda si alako. Di rumah cocok sip. Ada hukum pasar. Jadi gini, ada hukum pasar. Semakin sesuatu itu mudah, semakin kurang diperhatikan. Hukum pasar. Contoh, gula badambian lambakan ngagali. Saben dalam sepo, dalam buju. Eka disebut Quran, tulisan TV. Quran, tulisan TV. Tolong boleh jus tulisan TV. Saya sampai samangken, sengang kui kolek kasa, dihargai. Makilah ampon alpo, dihargain. Karena Quran gitu tulisan. Tuti lambok ni kasi maca Quran ke usah nulis kada. Ning Afrika mungkin ni ka, si maca Quran nulis kada.
Ngafalakin gaza, etoles, pahya palakin. Etoles, ya palakin. Karena menurut ahli pendidikan, orang ini kamu menulis berarti secara tidak langsung menghafal. Karena otak itu merekam. Betul? Tapi pun gula macam belum tentu merekam. Niki usalang ulang nih, ulang boleh. Mau cerdas. Jangan kadang bagi buku untuk bahasa nikah. Lah ini kak, itu les nambah. Tuh lamba orang ngaji Quran ini luar biasa. Mari senika tahu sana les pak. Mulai jual di toko Quran 30 juz. Mulai Quran 30 juz saya jual di toko. Kuro mungkin lajan gampang, jangan gampang. Sajan gampang mangki Quran, mushaf, sajan orang sekoni sebaca Quran. Semakin Quran nampon tau sa beli ningi toko, beda aplikasi ningi kak dito, aplikasi Quran. Lajan gampang. Akhir apa yang terjadi? Ya tak bati-bati yang baca Quran. Karena HP ini menurut gula cocok nama punten terserembian. HP ini kajan gula pada bentabun sape. Pada bentabun nembi. Gula tanya kambian, tabun sape guru pada celatongan apa punten? Bodoh mau jat ada. Beda kan? Beda kemina? Dere? Yang gula tanya, beda susu nah? Susu sapi, susu kambing, betul? Betul? HP seni kagia. Beda tada celatong ah. Bodoh. Napa ke celatong ah? Aru sedeiru. Biar bau mata ta. Aru celatong roa. Babada kemina? Babada darana. Eko jak darah ni ke darah bagi muslim. Babada ring tungat tu orang lebar di HP. Babada orang abak cuba aki orang ning HP. Dar. Kenggula tanya ke sambian. Babada susu ning HP. Badan apa? Eka anto bada Quran. Eka anto bada kitab kutubit turos. Guru susu na. Tetimbian nginom HP apa nginom jalan tong. Nginom susu na pag nginom jalatong. So tes tes. Allah, sabar. Alhamdulillah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'igan lisyaribin.
Sadaqallahul azim. Locot kah. Mak kepiwat dari kana. Aduh, mimpi apa kok malam? Sengaknya rohana. Aduh ya Allah, mimpi sengaknya rohan. Apa tepak kang? Kok siapa sih? Benemik tanda kang kok. Apa sabar? Bener cocok. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Songkuni kan di sambian kapi dabun Allah. Dalam binatang ternak ni kepada pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi. Engkau dia beri nginom ke beandria. Hari ini asal berdinding dalam tabun binatang ternak ni ke sape otabem b. Mimbaini fartin wadamin. Yantara na kotoran bendera. Ajri beda apa? Labanan khalisan sa'igan lish syaribin. Ajri beda susu. Mian mau susu jak mikir man kaman. Mbi, halo. Oh kah. Ari mbi, ari sape. Jadi labanan khalisan sa'igan lish syaribin. Aniga beda susu yang lezat, murni, lezat diminum oleh orang-orang. Lah, teti HP ni kan jangan gula, bada farsin, bada kotornah, bada damin, bada darah. Tapi di antara itu bada labanan khalisan sa'igan lisyaribin, ning HP ni kan bada susu yang lezat ketika dimakan. Apa? Di situ ada majlis yang membahas tentang ilmu. Gula pernah agabung ning grup fikih beda tafsir nyaman tombo ati fikih beda tombo ati tafsir. Nika kiai ka disa alumni pondok salaf ka aku pol ning kene ka. Jadi kejauh pembahasan tentang ilmu. Juga pada Rabu di situ ada pembahasan tentang hadis, di situ ada pembahasan tentang masalah Al-Quran. Maka gula ban sampian jangan pernah antipati terhadap HP. Yuk kita minum susunya, tinggalkan kotoran dan darahnya. Insya Allah akan besar manfaatnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sekali lagi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi
Wah. Guru Kak Dinto juganan di samping kuleban panjenengan epakon sabar, guru juga akan dihadapkan mangkedega pada suatu zaman yang mana sudah tidak sama dengan terdahulu, zaman-zaman terdahulu. Zaman mangken nega ropa-ropana kotulentur teges geluh wali santri tak terima. Bener gitu. Lembek geluh murid jen meler. Dari menjarana eki jak saking asape guru munjan gula tongar guru eki taja ocol monono takok loka kantona sanla loka wali santrin dateng ba bener yocon lepas lober make ilmu na tada pada nih kan tahfidz Quran kelenon Quran gak ditobar Arabu pada ben ontat sebun kanjeng Nabi kudu taleen munte taleen ada kudu taleen ya ontan itu tuh taleen munte taleen lepas keset Quran juga begitu keset ya bak dadi sekelas pondok Babul Ulum jaring imam di Masjidil Haram imam di Masjid Nabawi ki beda tepal ke bingkeng gak disebut disenegur apa boleh kun imam pasian dari kan ya tak usah sampai ngimamin maca Quran tolong jus jaring abak baya apa jang sunat bi ketibi dengkat mon perpanje tak sambunga tahiyat maca Fatihah adante assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh temul debak ke waladoli mauning sampean ke muslim tidak tahu usahanya banyakkan dah mun tak pengalaman kan tak bentar mun kuncan kacaan napa nikah survei membuktikan bah tak mampu bodoh orang bodoh ngocak lakum dinukum waliyadin tak lem tetemu haram pernah ngiding tibi kulit aleng-leng-leng dia temu dorman ongkuan beni gajah ongku la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ibalawa lah jadi punten isto mun tak sampu wa mun sampung nih perpan sepa tapi saya sambung melolo di mah menjak gula ban sambian la kapi bade kanto mangkan Sayyidina Umar ada bu katipu nama tafaqahu qabla an tusawwadu bade saya maca tafaqahu qabla an tasudu nyari ilmu agama mbian ngaji agama mbian sebelum diangkat menjadi pemimpin ngaji mbian sebelum diangkat menjadi pemimpin ngaji mbian saya tadi pemimpin nampak kelebun ya bisa iya tak kau tututi kelebun pemimpin saya keluarga orang keluarga adalah tadi pemimpin orang mana keluarga aku lihat coba nih saya tadi pegawai aku lihat boleh ke S2 S3 karena faktor karena karirnya memang menuntut dia harus S3 harus S2 apa sakit konsentrasi malarat anapa belanja wa al mukarram wa mone japo al mukarram genika tak usah kiri lagi na kan ngok merongok boleh cerem berat bener gitu
Apa yang kini? Malah bola kadang-kadang reng-oreng ini masuk kantor kadang tak ada masalah teng medeteng ngorongok do irwa. Aru berarti sedang bermasalah dengan internal keluarga. Mangkan mun nak kana nih kapi nih kak, mun teropan mapan nah, mun terogus bagus, tengkana bagus, akhlak bagus. Nika pokok si maromari adukung, lekus bagus, akhlak bagus, ididik sebagus, madrasah kun kare rosaki. Mun si Roma baca lancor, meropuan, apa sih kau le madrasah? Meropui Roma. Muntuk ibu nyuanyar, itu dalam hasbun. Muntuk pun itu dulu. Balian dan sabal tak kepek raja sorah sapar mulot. Tikal maturaan bay, lekas. Syawal dul qa'dah dul hijjah muharram, mana tak tahu dekian. Mun sabal tak kepek, sabal tak kepek raja sorah sapar mulot. Apal kan? Abali sabal, mulotan Peleman, bener. Pelemanan 15 hari. Nikah. Mun icompo tak kondusif. Icompo tak dukung. Seolen dirilan sabal. Kuri perosak 15 hari. Ijak ringanan mulia kurang seminggu lapaan lakir. Kingan benembun. Acas hapinanan jeria. Anan mulia ya. Ada rumah. Cocok? Kelangkong. Setong na mo cha sembun. Pakai TCE. Bener? Oh. Iba bululum umpama pada santri monduka. Lihat kayak gini kamu. Tidak ada yang paling membahagiakan bagi santri pondok kecuali mulian. Dan tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh anak-anak pondok kecuali belian. Pada selamat datang di pondok pesantren nih, wow, anggota. Aduh, nih TikTok, kok mai babali bo. Aduh bo, kok mai babali bo. Pengumuman pesantren si munduk kantoh. Teku bentana musleh. Taman ning lematena. Santri mun gi munduk teruambua. Ki keng bukti aki ku laku mun la ambu teruamun juga. Derma cocok. Ayo kasih abin kabin nih kah. Tero tak tero mun juga boleh. Iya, siapa senang ke? Siapa senang ke? Magi absen salbut. Pandula, tak masuk. Demai kok, majong. Tedong. Budullah, tak masuk. Rakorai. Siapa? Rosak absen. Disiplin. Tak bisa. Kelas, pas tak boleh rokok. Ambu sekolah. Ustad kan di rokok bak mapan. Yancam ustad dah. Rokok entar. Moret ketondu. Arocek. Kelas. Apa tak ada tiasa kolah. Mangkana wararabu. Uluan sambian poponggi patran kita ngoda ni. Tore gelu. Menik binin pada semintah kabala gelu. Muntaking jek kedururot taro. Tikal dan tek gelu ki pamaria kulaku mun la cudu na bakun. Ya. Jamun la kadung ki penta wararabu pasalake bangoca. Takok raja coba. Ya toh, los tak ngaji, coba.
penjarajan. Wah, lagi an keburu siapa? Siapa nong ngetedu? Waduh, mereka bolong salangan dong. Wah, letak teti suami siaga. Sana nyodok nih ke akun selake bah ngocap. Pasapar jadi cetapan rembo iku. Dan sebini, iya pola tangan dong iku. Iya jarang kau tak minta ditireng laki, kan betul tireng laki. Benda iya ki, iya mah, san lebih bini na lahir apa dening bidan, pas ke laki selaki korokuan itu bang, kita nyakin. Mak beda gantung biar nom, lian ya jo, anu lah lahir itu, kok susah jong, mak beda susah ngabi du tepak. Orang sosare la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dai reng sosare ya. Aro. Wa reng lopot ongku. Reng sosani ka anu ne. Salbut ne, salbut. Baca magi baca aja lonca. Engke. Keluarga gula masuk ke ruang operasi, pulang je abid apa? Aja loncat magi wiridan gula. Kun beri tuan wudu sudah baca. Mian rokok ngejak susah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Keruwa mon susah. Allah. Wes, lanjut. Lebar berapa menit? Pak Bolo, lekas ya. Siapa ngejak du Bolo kan? Mana nang ikan ludro ke pokoknya. Tenang. Jadi guru mari mon. Jadi mbian nyi, ustazah, kelak tengah guru san. Keras gelum mbian tak kowe koni ban beli murid. Etar jentar dekian bae ngak sebedeng riberin guru deki. Kayak monitorot, ampun dat mbian salah murid. Butuh jen meler dekian. Kelak tengah we senika. Nggih? Tenang. Gula senika ki Roma. Kelak tengah. Oh tengah nu nonton. Ya benda emak jong mulai keda jong mabuk sebum jong. Keluar kada. Cukemi ban. Tidak mulai tahu, cak murid lap helap kata dia. Guru ni mulai tahu salah aki mula. Lanjut lagi. Makan gula matora. Sekolahan ganton nika kita sampai ke alia belum. Tingkatan ganton sekolahan diri. Sanawiyah paling tinggi. Oke. Gula matora. Nika bi gula sesuai aki ya. Mon bada sekolahan ni pon tuk panika ki tingkat na TK, MI, na boleh ki sanawiyah. Kedua sekotuja ke tata krama sera wali santri ke guru. Beni murid ke guru. Mon murid ke guru kata dia kutawap. Jaya engkau kiai jadi curunguncur. Jadi kutawap jadi. Nih ketanya macam golang magi curunguncur. Kina kana, paham? Magi kaki buru, demen sap gitu. Ada oh ya, wan neku koronga manoro, korong kodojo, kolao, keboro, kotemor, kerutanya macam golang. Ija kina kana daripada remah, nak kana cedseman lagi bermain. Mangkana mon nak kana kocak kurikulum belajar sambil bermain sambil belajar polan kina kana mula tua ambu ja main patobuk ki geni mula tua ki lebura main berarti gerua masa kecil kurang bahagia. Cak sehari sing utek lajengan. Ambul tua ka.
Aduh, ambo gak aku laku bayi. Ojo dah sampai Isya. Singapura lah jangan deh. Seneguk lajeng na anaan. Seneguk tali napan. Keberak aja. Alah ya Allah. Pada ban pelian. Yoncuk dari baba telah nyari aki angin. San longke ke atas pakun gu onggu entai ngak ke baba. Jadi lajangan ni sini. Embian ambu pun. Ambu bagi kena kanan pun. Nak kena ni kini kan mun seromain lajangan. Bu telah biru mana. Si lucu nak kena gini ni kenapa? Keng lajangan ni benar-benar filosofinya. Terutama pian. Ayo bismillah. Santre mun kita peke ben guruna pada ben lajangan kita peke ben talena. Dharma mun lajangan tak peke ben talena ki bisa dikendalikan. Keng mun lepek ke ben talena noro angin wur. Tabang serah. Are yul dua aja. Tabang mau nego ser. Kampain. Oh kampain. Akhirnya apa? Ngake kekerong. Sendal kampai. Lobar salbut. Takmil. Ada tanding bele putar. Kedua itu nak apa ngocah. Raja meli yang meletak loka sokona. Tidak lebur itu. Tentibon santri lah kebun guru na. Ser. Diombang ambingkan oleh keadaan. Akhirnya keker ke bawah. Icuk-recuk ben orang tak temu karuna. Nah, mun tak peke ben guruna. Mun tak peke ben guruna. Ki bisa dikendalikan. Sambian muntuk ibu nyuanyar. Ki kendalikan. Kerja peke ben guruna. Muntuk eta bata. Nyaman ni. Muntuk iba bululum. Nyaman. Kek mun beka. Wassalam. Apa yang akan terjadi? Kalla lisanu. Tompol lesan tak ada peratu ke masyarakat. Wa nasiya ma hafidhah. Kalau pain ga ilmu nasiya palakin. Akhir tak ya malakin. Telo. Waftaqara fi akhirihi. Di akhir kehidupannya. Dia akan menjadi orang fakir tamporak leng-leng ke badannya. Adalah. Keng mon kesejek merengi semun gareng pasian di antara telok ni terakhir gua. Kalla lisanu tompol ke masyarakat jolon. Lesana tak beratu. Ni ketika tak penting itek orang ni. Wanasiya mahafidhah ke ilmu na kalau pai si buat lamba. Tak penting itek. Kemun setelah hiring itek. Miskenu di takok je lah. Coba nurusan pese pone ka abu ampon ne. Mangkano gula banambian ni ka pahikoca al-fulus yuhyin nufus. Pese ni ka jangan menghidupkan jiwa. Mafil fulus mampus. Jangan mendadak pese mampus wah. Dan orang pese tak butuh itu. Saya tak butuh. Mbian monduk putrana ning setong poduk bah tak pernah. Guru bah ngocak. Ban kor pernah bingko tambah na kirimna. Tak butuh pese. Mulia. Akhirnya bambu. Sana ada bagaro, ada karin pese. Regring. Bang ngocak. Sekebela ke segering. Ben ya biko mari diberi na pese 100 juta. Gula tak bentak geni ke sepenting gula beres. Salah beres. Ya pa daripada dak karin lagi ya. Pese ni ka eka boto. Jangan mian. Oh jok reng kesehatan makin beda BPJS kiai gua. Sekering sebeda BPJS. Mun sanoku ida BPJS. Beda petrol meleh. Beda nasi untuk apa banyak gaya bin senogui kurang. Inggi kan? Apa? Atau sana 1.000 jutaan. Mun sekering ada biaya. Tanggung pemerintah BPJS. Senogui kurang.
Luar kelak nang tenang, lapar, masuk ke warung. Lapar. Masa ingat keluarga saya sakit tak meliagi kan pada tak nyaman gi. Nah, ini kawan Arabu. Jadi pada butuh besar, imtihan makin, butuh besar. Wah, masjid guru. Butuh besar. Nih kan butuh besar. Kapi ni kan butuh besar. Makan doa ki Abdul Muni terlanjara. Rizki naman terlanjara. Engkile senika pon, mon gula bangkena doa ki egi hayan banika tersogia. Senika gula. Anapa? Ya jangan makan dari mana apa ya? Tetapi gula terlanjara rezeki. Tersogia senika. Demi apa? Demi berjuang. Ya bola ada pun dia holil as'ad guru. Apa? Lana. Gula setuju mon beda orang lampak minta ke Allah Ta'ala minta lancar rezeki. Boleh setuju ikut dia guna. Ke muncere empon jak minta pesen, jak minta lancar rezeki. Anak pesen nak guna leng ning dalam. Tak keluar sekali. Enggak malu mari makan ni. Kagak. Boleh senyumpang pesen. Sip. Boleh senyumpang tenaga pola tak kedua nobang. Sip. Boleh senyumpang bentah menul. Bentam. Sip. Anapa? Pakum pakin. Kopak. Seterakhir ni tak libur. Nyumpang manglo. Tak libur. Ampon je nyumpangan manglo. Mon manglo ni ka pakai sera oning. Dagi. Oh, mon gun manglo. Deki ni bah kelas atau berkamar bangun cak. Ni ka gimuh ni ka kamar ni ka kurang lebar. Nika okorna bajan senika, nika standar senika. Pasuro bungkar ba? Tak kata man. Surau bungkar ba surau bangun TV. Pada nyorot ki, ya. Bangoca, saya bungkar pemapanan. Tak bangoca, bu. Tak langkong ke gun usul kan? Ya, gun usul makai siapa tahu. Allah. Berat mana orang yang nyari nikah ni kan biaya ini berat kenggun letak ngocam nyambian ingat makan selaku wali zantri dan setaja masyarakat sekitar benar pondok pesantren seperti gak dintoh tori norok ke bunga menar muka raja manfaatan menar muka raja barokana karena berarti lebeda saya sanggup untuk mendidik anak guleban sambian mak le teti orang si mapan mak le teti orang si bener karena orang minabi di anak si mapan bener akhlak bagus dan berilmu tak ning porob dari pese berbabai tak ning porob melar muka teti andi ilmu si manfaat andi ilmu si barokah. Al-Fatihah. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Mentar tadi ilmu manfaat. Mentar tadi ilmu barokah. Pondok kadin to sajan raja. Raja santrena, raja barokana, raja manfaata. Dan malar muka dilindungi sarang Allah, selamat sarang Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apa mak kikir ban bu? Ya. Ikirkan ludro ke pokok. Ampun, sekarang dino pemator malar muka kapan-kapan kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbeda. Bantar ki bareng lancang umur sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.